Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Walk through the sky just to watch us run. Never sleep, never stop. So ang inyo pong napanood mga kapolitika ay ang mga tagpo kuha itong si Miss and Mr. Supranational 2026. Yung pambato ng Spain na nanalo kagabi dito sa Mr. Supranational, walang iba kundi itong si Pedro Cordero. At marami ang mga tayo personally nakakapansin na malakas ang chemistry ni Katrina Ligado at itong pambato ng Spain na si Pedro Cordero. At ito yung ating pag-uusapan in this video. Kikilalanin po natin itong nanalo sa Mr. Supranational na mula sa bansang Espanya. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At napapansin po natin na merong chemistry at fit sa isa't isa itong kinurunahang Miss Supranational at itong nanalo sa Mr. Supranational 2026. So si Pedro Cordero ay mula po sa bansang Spain, champion, having secured the title on August 1, 2026 in Nowy, Poland. Below is a breakdown of his background, career, and personal life, professional and educational background. So itong si Pedro mga kapolitika is currently training to become a commercial aircraft pilot at the One Air Aviation School. At he holds a formal degree in automotive technology. Yung kanyang pageantry background naman is siya yung Mr. R&B España 2023. He first broke into the national spotlight as the first runner-up in the Mr. R&B España 2023 competition representing Malaga, Mr. Global Spain 2023. He was later elevated to the title of Mr. Global Spain 2023 after the original winner resigned, representing Spain at the international final in Thailand. And then 2026 Supranational Spain, paving his path to Poland. He was officially appointed as Mr. Supranational 2026 Spain following the sudden withdrawal of the previous delegate. He went on to win the global title, bringing Spain its second ever Mr. Supranational crown. So talagang nakadistin talaga pala mga kapolitika sa kanya yung corona dahil nag-resign yung winner and then siya yung nag-take over ng titulo na Mr. Supranational Spain. So masasabi natin na siya talaga ang nakatadhana na mananalo dito sa Mr. Supranational 2026. Pero ang comment ng ating mga netizen mga kapolitika kasi ang hindi pa tayo nananalo dito sa Mr. Supranational, ang sabi ng ating mga netizen ay nakapansin dahil nga hindi pa tayo nananalo dito sa Mr. Supranational ay yung meron di umanong prototype ang Mr. Supranational pagdating dito sa pagpili nila ng winner. So usually is yung mga talaga yung may hugis ang mukha, yung mga Europeans, mga Espanyol, mga Latinos. So yun ang di umano ay prototype ng Mr. Supranational. So we hope na sana is makahanap tayo mga kapolitika ng mga ganitong klase, ganitong hugis ng mukha sa mga susunod na Mr. Supranational edition dahil napansin ng ating mga netizen na ganoon daw talaga ang tipo na hinahanap ng organization. So we hope na sana is makahanap ng pantapat ang ating bansa kasi marami naman tayong mga pwedeng ipadala dito sa Mr. Supranational in the near future. Ang sabi pa nga nila is parang anti-Asian daw itong Mr. Supranational kasi parang mga Latinos, mga Espanyol, mga European lang daw ang laging nananalo dito sa Mr. Supranational. Okay, so yun yung napansin ng ating mga netizen. But nonetheless is ngayon dahil nga 1 year ang termino ni Katrina Ligado at itong nanalo sa Mr. Supranational ay masasabi natin na meron silang chemistry mga kapolitika. Kung ikukumpara last year kasi napakatangkad naman nung babae
sa Miss Opera National 2025. So parang walang gaanong chemistry yung nanalo last year na taga Brazil na Miss Opera National at yung taga France na nanalo sa Mr. Opera National. Pero dito kay Katrina Ligado at kay Pedro ay masasabi natin na meron talaga silang chemistry at bagay na bagay itong nanalo dito sa Miss and Mr. Opera National. At yun po ang ating pinaka-latest na update ngayon. Abangan po natin ang mga susunod na mga kaganapan dito sa mga activities ni Katrina Ligado sa mga susunod na araw. So kung kayo po ang tatanungin mga kapolitika, bagay ba itong nanalo dito sa Miss and Mr. Opera National at kayo po ba ay agree na malakas ang kailang chemistry? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Aquí estoy con... Mr. Supranacional España, Pedro Cordero. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están esas expectativas? ¿Cuál es tu candidata favorita para el día de hoy? Hombre, yo como español y como buen trabajo que está haciendo Nelly, voy con ella a muerte. Y es verdad que la competencia es complicada, hay que ser realista. Pero vamos con Nelly a tope y seguro que si no gana, va a estar ahí. Va a estar muy cerca, yo sé porque también he visto el trabajo de Nelly y de verdad creo que este año la organización RNB España ha hecho un trabajo impecable, impoluto y de verdad que está bien. Ahora quiero que me digas, ¿cómo están esos nervios para mañana? Bueno, pues la verdad que yo soy un chico bastante calmado. Te veo. Sí, soy bastante calmado, entonces sé que el trabajo ya está al 80% hecho. Así que, al igual que casi todos mis compañeros, creo que lo que queremos es disfrutar la experiencia. Son los últimos momentos que nos quedan juntos antes de cada uno irse a su país. Y yo creo que finalmente todo el mundo quiere eso, tener un final espectacular, ya que el evento y el show va a ser muy bonito. Así que afrontarlo de esa manera, disfrutarlo y pase lo que pase, sabemos que el trabajo está hecho, que nos hemos esforzado al 100% y eso es lo que me llevo de esta gran experiencia. Pues nada, yo te deseo lo mejor para mañana. Sé que te va a ir muy bien porque he visto tu trabajo, de verdad que todos los chicos lo han hecho increíble. Y bueno, ya quiero ver mañana cómo van a bailar, porque a mí me dicen que mañana van a bailar a tope. Sí, mañana hay un show bonito, hay un show bastante interesante preparado y yo creo que la gente lo va a disfrutar. ¿Y a ti se te da bien el baile o qué? Bueno, yo intento hacerlo lo mejor posible. Me han puesto en la fila de adelante, entonces yo creo que Ni tan mal, ¿no? Muy mal no se me habrá dado. Vamos a ver mañana qué tal las críticas. Pues nada, que te vaya muy bien mañana y muchas gracias por la entrevista. Nada, gracias.